Hello guys, dito guys magugusyon tayo no, kahit di tayo gusyon user pero marunong naman tayo nito guys. Yan guys, pakita ko kayo mag-gusyon. Uy. Takbo. Pag dito nag-back patay ito. Ay shit. Sayang. Oh, nauntog. Sakay yan guys. Sakay na yan pre. Yan pa. Ay shit. Flame shot. Oh. Diba, double kill. Kumama yung pana ko. Full kill kami dito guys. Ay hindi kaya guys. Asa. Uy, side step. Uy. Patay no. Ah! What a side step guys. Parang hindi nagsisit yung atlas namin no. Patay itong lapu-lapu guys. Hey! Sabi ko na. Sitan nyo kasi yung Martis guys. Dahil na kasi tinatakbuhan yung Marites no. Makakatakot naman lang ang Marites guys no. Yung ano, alam mo yung siya pa yung may utang tapos ikaw pang kukulit no. Patay na yan no. Oh, walang assist yan no. Kill. Ginagawa mo. Si Bali oh. Oh yun, magsiset na guys oh. Palong-palo. Grabing, uy, feelings to guys. Hey! Uy! What a player guys. Uy! Takbo! Asa ka boy. Asa. Huwag tayo dyan kay Marites, makulit yan eh. Ayun, pumasok guys oh. Patay ito sa akin guys. Oy, what a problem bro. Makunat. Oh, tapos, patayan tayo. Eh. Ulo. Oh, asa oh. Anong gagawin mo? Ina mo. Uy! What the... Putsang ina. Kapalit talaga ng ano ko, ng skill ko, flicker, no? Grabe. Langyam. Sana, GG na. Ang hirap guys. Dito guys, talo kami guys no. Kasi ang hirap guys. Parang ano, 1 versus 5 yung laban dito guys. Kaya ayun guys, salamat sa mga nanonood. Sana supportahan niyo ako.